Cover YouTube channel for Nayet to 9 Rojoto Mampata Kum Kunoskang Pervo and Kapong the Kakchang Mayapayo, Ketinin Okasa Colpeta Ima July Talbos Sachini Bosi Colpe Nemawa, Narojoto Mampata Kum Kuhaya with this year to Nero no Kupok that Sayek Narichomo Porke Bose. Tripura Wapiti Minister Rampada Zamatia. Bungpaye Bungpaibo Jagake Sadak Krotonmani Vidyalaya English Medium School Payeroni Lugo Proja by Bungmalay Payo Lugo Proja Ronaroni Jotosoa Nang Motatma Nang Patma So about Sayek Naridi and Robori Kotenana Yebunke Sao Unke Roni Lugo Proja Roke Bale Lamaka Hamkasakan and Ketini Kunye Paya Unye tomorrow Lamas Namieria Umoro Pono Brazil Minister Abonoka Hamke Rico de Buntenao Central YBA Ropono Jotosu Abram ni YB ni samung nang mo YB ni material no demand abono bropono memorandum ropono rio ake aboro wo Jotosu Abram saimo office tangieri ni marau ake computer set raw Jotosu abazamam ba pandawo ta ke tawo nangye to mamani ropono bropono sairo layo kalai ha meeting yo je salaye pass lebo letter fono tiniyo sayo ake memorandum fono sayo aro minna joto naye to na rona request ke yo tawo na joto na ledi brusung rumam thor jatim ba pandawo je nang Asa sini taku media rono ang ain kapang kapsaman kumung ya pa yo kuilawa ini atas tari bisibbar 2022 tinin salwachum sini menteri minister Rampada Jomatiano chung memorandum rileyo brusung romanto ebung chudirtho bremtho joto mileye chung memorandum keneri rimamake प्रथम नि मेमोरेंडम जों तिनियो रिमोके कांचनपुर बिचन्द्र मनुनि संग्रमा मन्दिर नि ब्रांच कांचनपुर संग्रमा मन्दिर आबनो तामानि पान्दावो आबनो सरकारि भाबे चिनि त्रिपुरा सरकारनो एजुनो तांरियानि माने हिया जों दाबि खेलायो इनके आबरो मन्दिर एरिया नि जों तीन कानि जागा न जों आबरो माट खेलेमा हिया जों सोलियो इनके ट्रेके हा जाम्पय हिल सिब्राइखौ हाथायनि मन्दिर आबनो तानिमा तांगे रिनिउथ जुनो बा जुनो तानमा अर्डार रिनिउथ हिया त्रिपुरा सरकारनि एचिनि त्रिपुरा सरकारनो जों जानांलायो दिनै मेमोरेंडम सुयो इनके ट्रेके हा आबरन लगे लगे वा जों चिनि त्रिपुरा सरकारनो बारि बारि के खाकसाङै मा दङ बर' जों सुइमो दङ तावा जों ब्रु संग्रो मामथरो जों साइलाय जामो चिनि त्रिपुरा स्टेट सरकारनो साइलाय जामो आबो जाम्पय हिल वनि सिब्राइखौ व टुरिस्ट इको पार्क जों न बर'वा तंथाव जागा नायथाव जागा हाफं जुथा त्रिपुरा हानि आरो हिया जों साइलाय म आबो रिया बिजा हाताव काम चले दङ जों बारि बारि के हजार हजार जों खर्चा मामाया फैयो इनके आबन लगे लगे वो आबो शिव मंदिर फनो शिवराइखौ मंदिर फनो तांखावरि दिहिए
masane dami tinio memorandum rile yo chung inke treke ha uti ha chung Miyaki lai thanai 26 tario Kanchanpur to Konpoi Damsora to Konpoi Ananda Bazar to Konpoi Abo road no chung block hele jaha boro ya cha ye tha u chung no bo copy ri khuina ha ri khuina amakas bori hinke chini Tripura Sarkar cabinet mantri minister Prem Kumar Bung ya chak na ha abo mantri ta nei ma abo ni abo sibre kho mantri ta nei ma chung Tripura Sarkar daito la ha abo no ta nei ma ni khnai tini khnai ji yo memorandum chief minister ti submit khnai ni kau sana ha inke abo ni pai ke abo jampoi hathayo tonai scam ro kruino bobro kruino arrest khemo chunu ane nang nai ari ye chungke chunga bo root block khele ha inke abono arrest khena he daitola phi ha chini Kanchanpur subdivision ni magistrate SDM bung ya chakla ha inke SDPU bra klang noi abono arrest ko khenai inke tre ke ha ya chakla phimo tongo chungpo sai phimo tong phiu chung sai mo gat mai ke jampoi hadumau tonai chini bru rao chini bru rao je aborwo nijer sadin moteo ma tongya aro jampoi haduma jampoi hilwa tongnai rao chini bru nijer sadin moteo ma tongya kyongmi chung sanyo abo jampoi haduma tongnai chini bru rao no nijene gণতন্ত্র nijene sadin moteo boto chini Tripura hasle bole Mizoram yakho Mizoram phono keha Indian keha Bharat Borsosko are hinfo Bharat Borso ni misiole গণতন্ত্র hiye chungsio are hinfo Mizoram ke je Mijoni sason Mijoni chomo Mijoni niyom niti achar bichar ba kema chole yawo abono kintu chini Bharat Sarkar jate lokhola ningtho hiye chung chini Indian Bharat Sarkar no chung kauksa yo bro sungro mamtho sara Tripura ni bro community bro jati chung bokong noksa yo aromi jampoi hathayo tongnai bo Tripura hawo Mizoram by Tripura state Mizoram state ke ha boundary tongo boundary purbe prothom 1965 go je Assam by Tripura boundary tongo ke aboni ya go Mizo state na ha 1986 go Mizo state Tripura state untha anpu ni trek ha boundary browse na motongo onghiye tinio 2022 tinio 2022 salogat mangtham pia buk toile boundary so paitha purbe se dinni boundary by 15 kilometer nisi Tripura sing hasmiye boundaries nam ya maps nam nini Google Maps nam ya abar ke chini Mizoram hase ya chuno porichoy dia ha armi chini Tripura sarkar no chung bari ke chung maksa yo bo demarcation no dai di doye bono demarcation redemarcation kheni utho ya chung kau maksa yo chini Tripura ni sarkar no aro ba ya chini Tripura sarkar broto chini prosason broto chini government broto 15 kilometer Mizoram by Tripura state nimsi Tripura si under wo ha phaimo 15 kilometer Google Maps name ha phaithama Tripura sarkar bro jaga thangto aro ba ya Tripura sarkar dai fort ke naye bo redemarcation kheni untho আর ইয়া ব্রুসুম রোমান থর বককসা ইয় তিনিও তিনি 28 তারিখ 7 মাসের 2022 সাল ব chung bo demarcation khiaman pandale chung memorandum ria skam chung 12 দফা দাবি khemo chung memorandum rimo tongo chung 12 দফা দাবি khemo অনেক ধরনের চিনি আমুনি কাউ চিনি মাতৃভাষা চিনি কাউ ব্রু সাইমা হইতেলা সিংয়ে একবারে সম্পূর্ণ 12 দফা দাবি khemo tongo abono le tinio ria
তিনিও যাতে বমিয়াকি ফুও এসডিপিও সাহেব বাই এসডিএম সাহেব দায়িত্ব লামো আবনো যাতে চিনি ত্রিপুরা সরকার বনো পালন কেনু তো বনো বনি এগেইনস্ট যাতে বনো সামুতাং খুয়ে বাবো সামুনো সাকসেস খেরি নুন তো ইয়ে जों आशा खेवो त्रिपुरा राज्यनि चिनि त्रिपुरा राज्यनि सरकार न चिनि ब हादुमा तोनारनो एत कष्ट कलंक बाजाराव फाया हा चिंमैया ब्रौनि कौडिके तोनाय काम खेफो माचाया खुबा खेफो माचाया आबर किये या गुफो मावया माइ माचाया खेमा तंगो नानान धरने बुयावो नानान धरने अत्याचार खेवो खोनमान থেকে मुक्त मानसि थंये आबनो मुक्त खेरि थंये चिनि त्रिपुरा सरकारनो जों परिष्कार ब्रु संगमान थंये जों जानावो आंनि नायदि Ketre keha bo bro kenoi jate chumbru songromam thoro sara tripran bro nu ane nanai bungno eres khemo ar ihan portike ditya dinya jodi se eres ke yang ke chu uchit thebe andolon bai khainai birat bungkam ka andolon bai khainai chu poriskar chini tripura sarkarno poriskar sabo chung mastok torkhe andolon bai khainai bo bro no romle eres ke manu yakhe poriskar bo hinkau saye tinio memorandum jari leha বমিয়াকি ফুয়া যেটা দায়িত্ব রিয়া মমন ফ তিনিও চিনি সেন্ট্রাল নি তিনি ত্রিপুরা স্টেট নি মন্ত্রী ন তিনি রামপদ জমাতিয়ানো সার রামপদ জমাতিয়ানো চুং ব কপি তিনি করি হইয়া ইনকে ব কপি চুং যেটা দাবি খেমা আবারো মন্ত্রী থানে মানে চুং অর্ডার সাইন যাও আবারো যাতে চিনি নাই থাউনু থাউকিয়া খেরি নাই আশা কিয়ে চিনি ত্রিপুরা সরকার নাও চিনি ব্রু সংগ্রমা তো সারা ত্রিপুরানি চুং তাও আপাতত চিনি চৌধুরী বাঙো চিনি ব্রু সংগ্রমা থনি বেনারও চৌধুরী বাঙকে 1665 জন আপ চৌধুরী মা 1665 পারানি পারা বই কেহাকে চৌধুরী কে তু কেতি বিয়ে 1665 জন চৌধুরী ইনকে হাফাই চৌধুরী এরিয়া নে কেহা চৌধুরী হুকরা কিয়ে হাফাই চৌধুরী 13 জন হাফাই চৌধুরী মা পরিষ্কার তিনি চিনি ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা সরকার জানাবো আমরা এ ব কামনো যাতে सक्सेस खेरे नहीं है बहुत मेमोरेंडम तीनियो री मो बो के हाथ मेमोरेंडम रियो और मो ये बरो के नि के थाम के चुनताई केवो बो मेमोरेंडम चुरी मनो जाते सक्सेस के नहीं आशा केवो उनके बो जेता चुन जे दाबी के मो मामिया की 26 तारिख चुन रूट ब्लॉकेट खेमनी अब जेता दायित्वला मो एसडीएम सो एसडीपीओ सो चिनी कैबिनेट मंत्री प्रेम कुमार रिया सोमब्रो जाते या चाउ ये थाममानो बकपि फनो तिनियो चिनी रामपद जमातिया सार रामपद जमातिया नि यावो बकपि फनो हेहा आशा खेवो चिनी त्रिपुरा सरकार बनो जाते नाइथाव खिया चुनो बकामनो सामुतां रिनि ये आशा खिये जों जत्तो सारा ब्रु त्रिपुरा चिनी ब्रु तोनेमा ब्रु संग्रमाम थो बा विभिन्न ख्रिस्टियान फंग थो हिंदू फंग थो बो सामुनो तांकोरि के जों बारि खिये जों बो चिनी त्रिपुरा सरकारनो बारि के खापसाङो बारि के जों बो 26 कानि मुभमेन्ट अफ 20 काउ बो जों काहाम खिये मा तंनाय 20 काउ बो जों खापसाङ लाई मा तंनाय हिये आं जतनो काउसा ये चिनी त्रिपुरा सरकारनो फनो बो काउसा ये आइनि कमा बरनम थाने हा जतनो खुलुम जाहा जतनो खुलुम हा